त्रिपुरा चिकन हास्ते शिल्प उन्नयननि बखागो त्रिपुरा जे थायो थांना कक तंगमनि थांना सालो एबा ताबुक जे थायो सगै मानिया तै नुकजाखा हातरमाना रक्षावै आबो अंगै कसावै मानया खयरपुर विधानसभा केन्द्रनि पूर्व चम्पामुरानि ताबुकनि जे मयदा मिल्कनो चंगारि अकक साखा चामुं मन्त्री सुशांत चौधरी कक्तिसालो आबनो चंगारि जाखा बायथानि लुआज मुंबाइ हास्तेनि खरकसा शिल्पपति आ कारखाना सनामखा तै नुकजाखा 7-8 कोटी रां सबायनो आबो सनामखा ब आसाला पांडाव मानजाखा चामुं मन्त्री न कारिबो एमएलए रतन चक्रवर्ती त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी आचुफां राजीव भट्टाचार्य न खबे खबनि रखबो हैनो आ ताबुकनि मन्नि कारखाना सनामा बाखे आमचनि लोकरकनि बिसिंगो सामुंनि सेबसाब अंगादा पांडाव मन्त्री शाखा जेरक लुआजिनाय बैंक चुबाचु नाहारै जे आबाके सनामनि नाया बरक जतनो साकनो संचाकाते सामुंनि बखागो बालाइके कतर सामुं खलाई मानखा এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক যে রাজ্যেরই একজন উদ্যোগপতি তার নিজের উদ্যোগে একটা অত্যাধুনিক ফ্লাওয়ার মিল এখানে তৈরি করেছে এবং আমি যা শুনতে পেয়েছি যে 7 থেকে 8 কোটি টাকা খরচ করে এই ফ্লাওয়ার মিলে এখানে উদ্বোধন হচ্ছে।